Hello, Assalamualaikum dan salam muhibah kepada semua peminat rancangan Gerak Tangkas. Gerak Tangkas merupakan satu rancangan yang memaparkan seni bela diri yang terdapat di negara kita Malaysia. Dan mungkin sebelum ini anda telah mengenali GTF atau Global Taekwondo Federation. Dan untuk kali ini, saya membawa anda mengenali International Taekwondo Federation atau Persekutuan Taekwondo Antarabangsa yang merupakan asas bagi sukan Taekwondo ini. ITF sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1966 oleh Mendiang Jeneral Choi Hong Hee, merupakan asas kepada Taekwondo moden. Dan untuk mengenali sukan ITF atau sukan Taekwondo ini, jadi kata anda bersama saya menjalani latihan bersama-sama peserta yang terdapat di sini. Jom. Persekutuan Taekwondo Antarabangsa atau ITF merupakan salah satu dari 3 badan induk Taekwondo terbesar di dunia. Lantas lebih menarik lagi apabila ITF masih mengekalkan tradisi serta asas kepada seni bela diri selain sukan tempur yang berasal dari negara Korea. Tidak lengkap apabila memperkatakan tentang Taekwondo tanpa menyebut nama Major General Choi Hong Hee kerana beliaulah merupakan pengasas kepada seni bela diri ini yang turut dikenali sebagai The Father of Taekwondo. Tanggal 22 April 1966 menjadi tarikh keramat apabila secara rasminya Persekutuan Taekwondo Antarabangsa ditubuhkan beribu pejabat di Seoul, Korea Selatan. Walau bagaimanapun, pada tahun 1972, organisasi ini berpindah di Toronto, Kanada bagi melebarkan sayap ke serata dunia. Di Malaysia, Taekwondo mula diperkenalkan pada umum pada tahun 1971 selaku acara pertunjukan di Stadium Merdeka atas jemputan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Detik tersebut menjadi pencetus bagi perkembangan seni bela diri Korea itu di negara kita sehinggalah ke hari ini yang menyaksikan Taekwondo ITF merupakan salah satu seni mempertahankan diri yang popular di Malaysia. Salah satu pusat latihan bagi organisasi ITF di negara kita ialah di Pusat Rakan Muda Arena Petaling Jaya yang menyaksikan pelibatan pelbagai kaum selain rakyat asing di bawah kendalian Master Tang Eng Kiat pemegang tali pinggang hitam darjah ke-7. Okey, Mr. Cheng, dalam Taekwondo ni saya tengok ada banyak tali pinggang. Boleh Mr. Cheng terangkan sedikit tentang tali pinggang dalam ITF? Okay, in Taekwondo there are 6 colours. Okay, starting from white to yellow to green to blue to red and then finally to black. In black there are 9 degrees. So in between the colours there is a tip. That is shows the progression of the colour to the next higher level. Okay. In the colour signifies some meanings. In, for example, the white belt, it signifies innocence. A beginning student who knows nothing about Taekwondo. Okay. Then after that, we'll come to yellow tip. This is a next step from the white before they finally go to yellow. Yellow signifies the earth from which a plant sprouts and takes foundation in Taekwondo. Okay. Okay. From the yellow belt, we go to green tip. The green tip then progress to green. The green bush is this green belt. The green belt signifies the plants growing in Taekwondo. Okay. This shows the Taekwondo skill is beginning to develop. Okay. Then from green we progress to blue tip. Okay. Then from blue tip you go to blue. So blue signifies heaven, towards which the plant matures. Okay. Into a towering tree as training in Taekwondo progresses. Okay. So from blue we go to red tip. From red tip we go to red. Red signifies danger, cautioning the student to exercise control and warning the opponent to stay away. Okay. Then from red belt we go to black tip. Okay. Black tip is the last step in the color belt structure before they finally go to black. Okay. Black belt is the opposite of white. Okay. It signifies maturity and proficiency in Taekwondo. So in Taekwondo, the actual Taekwondo starts when they become a black belt. Okay. So black belt they are only novices. Baiklah, saya tak lagak dah untuk latihan seterusnya setelah di peringkat awal tadi.
anda dapat saksikan bagaimana teknik regangan, warm up dilakukan bagi membolehkan segala otot ataupun sendi bagi seseorang itu agar menjalani mudah menjalani latihan. Untuk pengetahuan anda, sekarang ini mereka sedang membuat pattern atau hue dalam bahasa Korea, di mana dalam sukan taekwondo ini terdapat 24 jenis pattern. Itu jadi apa kata anda saksikan antara pergerakan asas pattern bagi sukan taekwondo. Tool atau pattern dalam silibus ITF merupakan aspek penting dalam latihan taekwondo. Praktikal pattern oleh setiap ahli ITF adalah berasal dari Oh Do Kwan dan sangat berbeza dari persembahan ahli Kuk Ki Kun yang lebih menitik beratkan ia kepada sukan selain Tegok Pomse yang merupakan perbezaan ketara antara kedua-duanya ITF dan WTF. Majoriti pattern ITF akan bermula dengan satu pergerakan secara defensif yang diilhamkan menerusi kejadian semula jadi yang bersifat mempertahankan diri, melainkan pattern darjah kelima tali pinggang hitam iaitu Ulje serta Tol E. Selain itu, setiap pergerakan rutin dalam pattern haruslah bermula dan berakhir di tempat yang sama. Keadaan ini hanya terjadi seandainya setiap langkah atau stance adalah standard dari segi jangkauan, lebar dan juga arah yang betul. Terdapat 24 jenis pattern dalam silibus rasmi ITF yang dicipta oleh Jeneral Choi Hong Hee dengan bantuan Nam Tae Hee, Ha Cha Kyo, CK Choi serta Pak Jun Tae berdasarkan falsafah patriotik Korea. Baiklah, selepas ni kami akan belajar pattern. Sebelum belajar pattern merupakan satu aspek yang penting. Pattern tu adalah kesenian dalam taekwondo. Jadi berbeza daripada ITF, GTF, daripada WTF dan GTF. WTF atau ITF ini sebenarnya memiliki pattern yang tersendiri. Terdapat 24 jenis pattern bermula dari Yugok hinggalah yang terakhir Chong In. Jika di peringkat awal, setiap pemegang tali pinggang warna hanya dibekalkan dengan satu pattern. Namun bagi tali pinggang hitam, terdapat 3 atau 4 pattern dalam setiap peringkat hinggalah ke pemegang tali pinggang hitam darjah kelima. Berikut merupakan salah satu rutin pergerakan iaitu Kwangge Te dari 3 pattern pada pemegang tali pinggang hitam darjah pertama. Pattern ini dinamakan bersempena Kwangge To Huang, Raja ke-19 dalam dinasti Goguryeo yang berjaya merampas kembali tanah jajahan mereka termasuk Manchuria. Diagram pergerakannya melambangkan pengembangan serta baik pulih wilayah yang hilang. Pergerakan dalam Kwangge To diambil 2 digit awal 391 selepas Masihi di samping tahun kemuncak keagungannya. Po-un adalah pattern kedua. Bagi peringkat yang sama dinamakan bersempena penyair dan ahli fizik terulung Chong Mong Chu dengan 36 langkah di samping yang terakhir adalah pattern KB. Sesungguhnya setiap langkah dalam sesuatu pattern berhubung kait dengan individu tertentu. Umpamanya dalam pattern Chong Mo diberi nama berdasarkan Parlimen Agong Yi Cho Sin dari dinasti Li. Alasan kenapa pattern ini berakhir dengan tangan kiri membawa simbol ketaatannya kepada raja hingga sanggup berkorban nyawa. Baik, sekarang ni apa yang dilakukan oleh ketiga-tiga pelatih ini ialah yang di tengah itu sebenarnya melakukan pattern. Kadang-kadang kita lihat pattern cantik, tapi sebenarnya kecantikan pattern itu sendiri memiliki gerak ataupun sesuatu pergerakan itu ada maknanya, bukan dibuat sekadar untuk cantik gerakan itu. Jadi apa yang sedang dilakukan ialah pattern Chong Mo untuk tali pinggang merah hitam. Saksikan sukan antarabangsa terkini dalam rancangan Gillette World Sports setiap Ahad jam 4.30 petang di TV2. Ingin menjadi bintang? Hadirilah uji bakat suara emas Bintang RTM 2007 di Syarat-syarat uji bakat.
Jumpa di sana. Suara Emas Bintang RTM 2007. Saksikan Eksplorasi setiap Sabtu 5.30 petang di RTM 1. Grandmaster Datuk Dr. Serabi Saleh merupakan salah seorang anak murid Jeneral Choi Hong Hee yang berjaya dalam dunia taekwondo. 5 peserta negara yang berjaya mengekalkan pingat emas pada tahun 1992 di Pyongyang, Korea Utara dan Terengganu 1994 ialah Chong Soon Keong, Sivalingam, Chi Kwong, V. Raman serta Aizam Izmi Arba. Teknik mempertahankan diri merupakan salah satu elemen penting dalam mempelajari seni mempertahankan diri. Justru bagi setiap pelatih akan sentiasa mempraktikkan teknik tersebut dalam setiap latihan agar mampu melakukannya dalam satu pergerakan yang lancar. Oleh yang demikian, menguasai setiap pergerakan asas taekwondo pasti memudahkan kita menguasai teknik ini. Okay, and then bring her down. Bak kata pepatah, Allah bisa, tegal biasa. Begitulah juga seandainya kita sentiasa mempraktikkan setiap gerakan kerana ia bagi mengimbangi setiap serangan sama ada pada jarak dekat maupun jauh bagi tempur bebas. We encourage the young ones to go for tournaments. And tournament is very important because it helps to motivate them to train harder. So by watching tournament, also the students also begin to develop interest in the art, and we also encourage the students to spread this martial art to their friends and family, and then to tell them that the benefits of learning taekwondo. And we start classes in the local schools. So that the children will benefit by learning this martial art, and also in international school, so local as well as international school children. In the Malaysian scene, we have every year we have the national championship. In the national championship, we will have all the states sending in the participant, their member to participate, represent their state. From there, we will pick up the talent to go for selection, and from the selection we pick up the best to represent Malaysia. I can say that Malaysia has actually improved. You can see that there has been an improvement in the international scene. As you can see from the result, the last senior championship, we really got some medals back. We got a bronze medal back, and then the recent Asian championship also. Asian championship recently held in New Delhi in November. Also, Malaysia has won a couple of medals. So from the result, we can see that the standard of taekwondo, ITF taekwondo in Malaysia has improved. Yeah, I think it's good to learn taekwondo. See, I have been involved for almost 29 years. See, and I have no regrets, and I encourage everyone to join. It is martial art that which give you a lot of confidence, discipline, and also good for people who are very health conscious. It's a good form of exercise as well. You just spread it out. So in all ways, it's very beneficial. 3 years. Okey, dah kenapa pilih taekwondo? Because I need to have self-defense and discipline. Yeah. And then sekarang you belajar, you student. Yeah, I'm a student. So ada efek tak belajar taekwondo dengan pelajaran? Yeah, like in school, I have more discipline. I can finish my work on time and plan my day. Dan siapa yang galakkan you masuk taekwondo? My parents. Dan apa kelebihan belajar taekwondo berbanding martial art lain? The power and all the self-defense, it helps your body control yourself. Dan rasanya taekwondo ni teruk ke tak? No, it's good for yourself and your health. And, yeah.
I've always been interested in martial arts. I did martial arts in China, so when I moved here, my friends were doing Taekwondo, so I joined Taekwondo Club. No, because the school supports the program and everything's after school, so it's not interrupting my studies. Lazimnya, tempur bebas atau free sparring merupakan yang paling menarik minat ramai. Namun bagi langkah keselamatan, pemakaian aksesori seperti pelapik kaki dan tangan merupakan identiti ITF bagi menyerap hentakan. Selain itu, shin guard, pelapik gigi serta groin guard sering dipakai terutama ketika menyertai kejohanan. Bagi acara individu, para peserta akan dikategorikan mengikut berat tertentu dari flyweight hinggalah ke super heavyweight. Namun bagi acara berpasukan, ia lebih terbuka menerusi format best of 3. Bagi mengelak sebarang kontroversi dalam sesuatu pertandingan antarabangsa, sistem elektronik digunakan. Justru 3 dari 4 pengadir penjuru perlu menekan butang dalam masa yang sama, maka barulah mata akan diberikan. Saksikan sukan antarabangsa terkini dalam rancangan Gillette World Sports setiap Ahad di TV2. Bumi Kita, setiap hari 6.15 pagi di RTM1 saluran Inforia. Mana tidak tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Begitulah perumpamaan yang boleh dikaitkan dengan personaliti kita minggu ini, Lionel Tang Ong Kiong. Pemuda berusia 23 tahun ini merupakan anak kepada Ketua Jurulatih serta Presiden Taekwondo ITF Kuala Lumpur, Master Tang Eng Kiat serta Vivian Loh. Berikut adalah antara pencapaiannya di pesada antarabangsa. Walaupun bermula agak lewat, namun Lionel membuktikan bahawa disiplin serta minat mematangkannya lebih cepat dalam mendalami ilmu seni mempertahankan diri Taekwondo. I got this since 1999 in England for free individual sparring lightweight. This one got it in July, the London Open. The goal is for the third degree pattern, and bronze is middleweight free sparring. This is from this year, November. Team pattern and individual pattern for the third degree at the Asian Championship in India. From last year, the World Championship in Australia, got the bronze medal for third degree pattern. When I was young, I don't really like to do taekwondo, not interested. But eventually I was forced or encouraged to do it. At that time I was trained like twice a week, but which I'll just train like normal
students with other students. Follow my dad, which so happened the instructor, to the school, and I train with other students. And slowly, as I get older, I developed a very big interest in Taekwondo. And the more I do it, slowly I realize how much it brings to me, how much benefit it brings to me, not only physical but mentally. By doing Taekwondo, you have to be very disciplined. Or for a person who have, like for example me, which when I was young, which have no discipline, which after pick up Taekwondo, I have developed big interest, and I have slowly developed a habit of having discipline, and so in the working life, so I know what to do in a disciplined lifestyle. And my first tournament was in 1999 when I was 15 in England. I went for this tournament, which actually was 18 and above. It was an open event, 18 and an open event, but my dad decided to put me in this event and let me try it out. So that was my first international tournament. Well, I think most of the teenagers, or especially from kids from 10 to 15, they should pick up Taekwondo, I tell, because it not only will help you physically, mentally, and a lot of aspects in life. Okay, when someone grab your hand like that, for self-defense, and if you don't want to have any problem, you just break away, hold me, hold tight, okay? Just move. Okay. So slow again, just twist. Okay. Once you hold me, relax, use your body. One, use your body. Okay, just relax. When someone grabs you from the back, and then elbow. Okay, again. Okay, and here, up, elbow. Right. Nice is coming. Always use when you're wearing your shoes. Okay, 1, 2. Okay. In slowly. 1, the knife is coming. You're wearing the shoes. 1, 2. Upper attack. Knife. Go. 1. Okay. Here. 2. Forward. Almost sweeping technique you can do. Punch. Okay. It's coming. Okay, stop. Okay. This is all self-defense. Block. Standing here. Grab. Teknik pemecahan bukan sahaja dilakukan sewaktu menyertai ujian peningkatan tali pinggang, malah turut dipertandingkan dalam sesuatu pertandingan seperti special teknik dan power breaking. Antara acara dalam special teknik ialah jumping high front kick serta reverse turning kick. Manakala bagi kategori power test ialah sama ada menggunakan siku, tumbukan maupun side kick, peserta yang berjaya memecahkan papan terbanyak akan muncul juara. Sementara itu, sebelum menamatkan sesi latihan, saya turut diuji untuk melakukan jumping back kick. Jika memulakan latihan dengan sesi memanaskan badan, maka latihan akan diakhiri pula dengan cooling down
yang sering dilupakan atau diambil mudah oleh sebilangan atlet. Justru dalam latihan taekwondo, kesemua sesi latihan dilakukan secara sistematik. Di samping menerapkan nilai disiplin, ia juga berguna untuk kesihatan. Oleh yang demikian, anda juga boleh menyertai seni bela diri taekwondo ini di Komplek Rakan Muda Arena PJ. Jangan lupa temu janji anda bersama kami minggu hadapan dalam rancangan Gerak Tangkas pada waktu dan hari yang sama. Baiklah, demikianlah tadi yang sudah anda saksikan bagaimana latihan atau sesi latihan bagi taekwondo ini, khususnya bagi ITF. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya kesemua martial art ataupun seni bela diri ini memiliki kelebihannya yang tersendiri. Justru anda boleh memilih mana satu yang ingin anda sertai. Kerana itulah asas bagi program ini, untuk program Gerak Tangkas ini dilakukan. Dan apapun, saya ingin tekankan di sini bahawa semua seni bela diri memiliki kelebihannya yang tersendiri. Bersama kru Panorama meninjau keindahan Halong Bay yang menjadi nadi serta pusat pelancongan terkenal